अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। मेरा नाम आमिर अब्बास। गजाला परवीन साहबा जो गुज़श्ता 28 सालों से एक ही चारपाई पर बैठी हैं, ना कहीं आ सकती हैं ना कहीं जा सकती हैं। इनकी कुल दुनिया इसी रूम के अंदर इसी चारपाई के महवर घूमती रहती है। इनकी अगर वज़न की बात की जाए तो 4 से 5 मन के दरमियान है। इनसे जानते हैं कि इतना वज़न कैसे बढ़ गया, ये मोटापा कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का। माँ जी मुझे ये बताएं, क्या हुआ, डाइट नहीं की, क्या खा लिया था कि इतनी मोटी हो गई हैं और गुज़श्ता 28 सालों से इसी चारपाई पर बैठी हैं, ना कहीं आ सकती है ना जा सकती है। असल में जो है ना, ये मुझे गुर्दों का दर्द था, उसकी दवाई खाई थी मैंने दर्द रोकने की, तो वो नुकसान दे गई, रिएक्शन कर गई। और उसके बाद ये है कि अब थोड़ा थायराइड का मसला हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि जिसको थायराइड का मसला होता है उससे भी मोटापा होता है। आपकी एज कितनी है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 50 तो है। 50 साल से ज़्यादा है जी और 28 सालों से इसी चारपाई पर। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आपको गुर्दों का मसला हुआ, आपने मेडिसिन खाई, रिएक्शन कर गई, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इलाज नहीं करवाया अपना? मैं जब तक चल फिर सकती थी जब तक तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब मुझसे चला फिरा नहीं गया, मैं बैठ गई चारपाई पे, तो उसके बाद कुछ मेरे माली हालात भी ऐसे हो गए कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकी। फैमिली में शौहर ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया आपको? शौहर ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया सपोर्ट। कौन करता? कोई भी नहीं करता। हाँ, अगर माँ बाप जिंदा होते तो शायद वो करते। जब आप इस बीमारी में मुब्तला हुई तो आपके वालिदैन इस दार फ़ानी से कूच करते? जी, वो नहीं थे, ज़िंदगी उनकी नहीं थी। हस्बैंड साहब क्या काम करते हैं? हस्बैंड साहब जो है वो पहले जो है वो उसका चांदी का काम करते थे, लेकिन जब से तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं वो फालिज के मरीज़ हैं, तो अब वो कोई काम नहीं करते। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। माँ जी मुझे ये बताएगा, 28 साल इतना लंबा अरसा, इसको दिन में काउंट किया जाए तो 10,000 से ज़ायद दिन बनते हैं, तो गुट्ठा तो इधर बैठी रहती हैं, खुदा से गिला नहीं किया, शिकवा गुनाह नहीं होती कि अल्लाह मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपके नज़ारे, ये नेचुरल ये चीज़ें दुनिया देख सकती होती, तो कभी खुदा से शिकवा किया? देखिए मेरी बात, मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू में जो है ना, मुझे थोड़ा सा गिला शिकवा हुआ था, लेकिन जब मुझे ये मसले समझ आ गए कि हाँ ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी के साथ हैं, अब ये हट नहीं सकती हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माली वसाइल नहीं हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ इतने, तो जिसे कहते हैं ना कंप्रोमाइज़ करना, वो कर लिया। कि मैं आप खुदा से मायूस नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं इतनी जो है ना अपने ऊपर यानी कि रखती हूँ कि मुझे पता है कि मैं इंशाल्लाह ठीक होंगी, और ठीक होने के बाद मैं उम्रे पे भी जाऊँगी। अच्छा माँ जी, अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, मौजज़े होने में देर नहीं लगती। कोई ख्वाहिश अभी अधूरी हो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी, चलूं फिरूंगी, तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो? ठीक हो जाऊंगी का मतलब है कि आप मायूस होकर कह रहे हैं। मैं ठीक होंगी इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मैंने अल्लाह का घर देखना है, तो मैं तो जाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक होके जाऊंगी। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे और जो आपकी ख्वाहिश है अधूरी, ये पूरी होगी। तो घर से बाहर नहीं जाती, शादियों में, खुशी गमी में, शॉपिंग, औरतों को तो बड़ा शौक़ होता है शॉपिंग का। वो कहते हैं जी जेब हो ना भरी हुई तो सारा कुछ सस्ता नज़र आता है, जब जेब हो खाली तो फिर सब महंगा नज़र आता है। मोटापा है, आप नहीं जा सकते। मैं वैसे भी नहीं जा सकती, और ऐसे भी जो है ना घर में हूँ, चल फिर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है भाई, सीधी सी बात है, हम बाहर निकले भी सही, अगर खुदा ना खास्ता अगर निकल भी आए बाहर, तो हमें तो लोग ऐसे देखेंगे जैसे हम कोई अजूबा हैं, तो इससे बेहतर है घर में बैठे रहो भाई। तो अंदर से दुख होता है कि हम भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, लोग देख के हंसते हैं, टीज़ करते हैं, तो बुरा नहीं लगता अंदर से? देखो जी मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, ठीक है ना, कि मुझे मेरे अल्लाह ने जैसा भी बनाया है, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। चाहे जो है ना, मैंने कभी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझा। जब तक मेरी निगाह ठीक थी, मैंने कढ़ाइयाँ की हैं और मेरा काम बाहर तक गया है।
اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنی حق حلال کی کمائی سے بھی میں نے بہت اپنا علاج بھی کیا ہے اور کھایا بھی ہے، لیکن اب میری نگاہ نہیں کام کرتی کیونکہ میں چیک اپ نہیں کرا سکتی، میرے وسائل ہی نہیں ہیں، کیونکہ میں وہاں تک جاؤں تو کرایہ کہاں سے بھروں آنے جانے کا۔ اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہو، جیسے اب صحن میں بیٹھی ہیں، سردیاں آ جائیں گی تو روم میں جائیں گی تو پھر کیسے جاتی ہیں؟ کتنے لوگ ہوں تو آپ کو اٹھا سکتے ماشاء اللہ سے میرے محلے کے بچے اتنے صحت مند ہیں، وہ تو ان کو ایک دفعہ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ہاں جی نا آنٹی کو جانا کمرے میں بٹھانا ہے تو آ جاتے ہیں۔ کتنے بچے ہوں جو آپ کو اٹھا تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ 7-8 جنے ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں ہوتے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ 8 سے 10 افراد ہوں تو آپ کو دوسری جگہ پہ شفٹ جی ہاں جی بالکل، گرمیوں میں بھی اسی طریقے سے کہ ہے نا جو ہے نا آنٹی کو باہر بٹھانا ہے۔ آج تقریباً مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں کیونکہ کرائے کا میرا گھر ہے تو مالی مکان نکالتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ اس گھر میں مجھے تقریباً کافی عرصہ۔ کا گھر ہے، ہسبینڈ صاحب بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ بھی، کمانے والا کون ہے؟ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کمانے والا میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے گھر کا کوئی نظام چلاتا ہے۔ ایک بیٹا رہتا ہے، وہ بھی گھر کا نظام نہیں چلاتا بالکل بھی۔ میں جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں بیٹھی ہوں چرپائی پہ، جو مجھے تھوڑی بہت امداد آتی ہے اس سے مکان کا کرایہ بھی دیتی ہوں، بجلی کا بل بھی بھرتی ہوں۔ کتنا کرایہ ہے؟ یہ 11,000 روپے 11 سے 12,000 روپے مکان کا کرایہ ہے۔ بجلی کا بل آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے گھر میں تقریباً 2 مہینے پہلے 32,000 روپے آیا تھا اور پھر پچھلے مہینے شاید 26,000 آیا ہے۔ تو میرے گھر تو جو ہے نا جناب ملیں چل رہی ہیں تو بل بے ماشاء اللہ سے آ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہی ہیں، ایٹ دی اینڈ کیا پیغام دینا چاہیں گی سب کو؟ میں تو یہ پیغام دوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو توفیق دے سب کی مدد کرنے کی، جو مجھ جیسے لوگ ہیں، معذور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ان کی مدد کریں، جن کے پاس ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، اور پاکستان میں بہت ہیں، اتنے ہیں کہ اگر وہ اگر ایک گلاس بھر کے اپنے کہتے ہیں نا کہ سمندر میں سے ایک گلاس نکالو تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے اتنے امیر لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ ہاں کہ کوئی کسی کی مدد کر لے، بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید کفن میں جیبیں لگائی۔ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر، کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دیں۔ دیکھیں جی جو میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور پاکستان سے باہر جو بھی لوگ ہیں آپ لوگ نمبر دے دیے گا تو جو ہے نا وہ میری ہیلپ کر لیں گے۔ غزالہ پروین صاحبہ جو کہ گزشتہ 28 سالوں سے اسی چارپائی پر بیٹھی ہیں، ان کی حالت زار دیکھ کر بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، بٹ اتنا سا کہنا چاہوں گا، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اپنے میزبان عامر عباس کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان خبر ٹی وی۔